berbanyak selawat terhadap Nabi besar Muhammad. أكثروا من الصلاة على نبيكم. Berbanyaklah selawat terhadap Nabi besar Muhammad, Nabi kalian sallallahu alaihi. اللهم صل عليه. Allahumma salli alaihi. يغفر بها ذنوبكم. Dengan selawat Allah ampuni dosa kalian. وتنكشف بها قلوبكم. Dan semua kesusahan Allah akan tepiskan dari kalian. وتقضى بها حوائجكم. Dan Allah akan sampaikan semua hajat kalian. وهكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم يكثرون الصلاة على النبي محمد. Begitulah para sahabat Nabi besar Muhammad, mereka memperbanyak selawat terhadap Nabi besar Muhammad. ويحبون النبي محمد. Mereka betul cinta kepada Nabi Muhammad. رجالهم ونساؤهم. Baik yang laki dan perempuan dari mereka. هذه سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق. Ini ada Sayyidah Asma, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. أخت من؟ Saudara siapa? أخت سيدتنا عائشة. Saudarinya Sayyidah Aisyah. عائشة بنت أبو بكر. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar. كانت يوم من الأيام عملت خدمة للنبي ففرح النبي منها عائشة. Pada suatu ketika Sayyidah Aisyah berkhidmat membuat suatu untuk Nabi besar Muhammad, namanya senang atas ففرح kesenangan. النبي. Maka Rasulullah merasa وقال gembira. اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر Dan sampai Rasul mengatakan, ya Allah ampunilah bagi Aisyah binti Abi Bakar. مغفرة ظاهرة وباطنة. Ampunan secara lahir dan batin. لا تغادر ذنبا. Tidak لا namanya, تترك ذنبا. tidak kau sisakan dosa baginya. ولا تكسب بعدها خطيئة. Dan mudah-mudahan dia tidak berbuat setelahnya satu kesalahan pun. ففرح Maka beliau gembira. وقامت ترقص بين يدي النبي. Dan beliau berdiri sedikit goyang-goyang di hadapan Nabi besar Muhammad Sayyidah Aisyah. قال لها مالك يا عائشة. Terus mengatakan, kenapa kau ya Aisyah? فرحت بهذه الدعوة. Kalau dia mengatakan, saya merasa senang dengan berkat doamu ya Rasulullah. قال يا عائشة هذه دعوتي لأمتي كل ليلة. Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, ini doaku bagi setiap umatku setiap malam. فهو أرحم بنا من أمهاتنا. Rasulullah lebih sayang kepada setiap kita daripada sayang ibu kita كيف sendiri. لا نحب النبي؟ Bagaimana kita tidak cinta kepada كيف Nabi? لا نعشق النبي؟ Kenapa kita tidak merasa asyik dengan Nabi? كيف لا نفرح إذا ذكر اسم النبي؟ Kenapa kita tidak merasa gembira kita disebutkan nama Nabi? صلوا على نبيكم. Salawat kepada Nabi kalian Muhammad. من الذي يشمئز من ذكر النبي ويكره ذكر النبي؟ من؟ Siapa yang merasa namanya risih atau tidak suka menyebut nama Nabi? Siapa? الشيطان وأتباع الشيطان. Yang tidak suka itu syaitan dan para pengikutnya. الشيطان قالوا في حياته صاح 3 صيحات كبيرة. Ulama mengatakan syaitan itu ketika di masa hidupnya itu beliau teriak 3 kali teriak. متى؟ Kapan? عندما طرد من الجنة. Ketika beliau diusir dari surga. صاح صيحة عظيمة. Beliau namanya teriak dengan teriak yang keras sekali. وعندما ولد النبي Dan محمد ketika dilahirkan Nabi besar Muhammad, صاح صيحة عظيمة. beliau teriak dengan teriakan yang amat keras. وعندما نزلت سورة Dan الفاتحة ketika turun surat Fatihah, صاح صيحة maka عظيمة. dia teriak dengan teriakan yang keras. ما يريد الخير للأمة. Karena dia tidak menginginkan kebaikan bagi kita umat Nabi ما Muhammad. يريد الخير للخلق كلهم. Beliau tidak menginginkan kebaikan bagi semua makhluk. يريد يأخذهم في حزبه إلى النار. Dia hanya ingin untuk menjadikan mereka itu menjadi buah-buahannya masuk ke dalam neraka Allah. يدعوهم إلى الشهوات. Dia selalu mengajak mereka untuk memenuhi hak syahwatnya, إلى المعاصي. untuk berbuat maksiat, إلى تحسين الدنيا. menghiasi dunia الغرور. yang menipu kita. دنيا كذابة. Dunia itu pendusta. ما عاد يبقى لها. Tidak ada seorang yang kekal di dunia. تعيش فيها قليل وتتركها. Kita hidup di dunia sebentar, kemudian kita akan tinggalkan. كان من العجائب أن الإنسان عندما يموت يترك ماله كله ويحاسب على ماله كله. تحمل Dan termasuk sesuatu yang ajaib, kita kalau mati manusia kalau mati meninggalkan semua hartanya dan akan dihisab atas semua hartanya. ماله كله يتركه. Semua hartanya ia tinggalkan. وبعدين ويحاسب على كله. Setelah itu dia akan dihisab atas semua hartanya. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa dihisab. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. ولا عذاب Dan tidak diadab, ولا فتنة. dan tidak dicoba. نحن أهلنا وأولادنا Kami dan semua anak istri kami, ya Allah. اجتمعنا هنا نجتمع في الجنة. Kami sebagaimana kumpul kami saat ini, maka kumpul kami di surga, ya Allah. آمين اللهم Allahumma amin. يستجيب الله تعالى مثل هذه الليلة. Allah biasanya seperti malam hari ini akan mengabulkan doa. في كل ليلة يستجيب الدعاء.
الدعاء في آخر Dalam di الليل. setiap malam Allah akan mengabulkan doa kita di akhir malam. لكن ليلة الجمعة Tapi di malam Jumat من المغرب Allah kabulkan dari maghrib. يستجيب الدعاء. Allah akan kabulkan doa. إلى مغرب الجمعة. Sampai hari maghrib di hari Jumat. فالحمد لله أننا اجتمعنا وإياكم في هذه الليلة. Alhamdulillah yang Allah kumpulkan kita di malam hari ini. سيدنا أسماء بنت أبي بكر Sayyidina Asma binti Abi Bakar سماها النبي ذات النطاقين، يعني عندها جلد تربط ثوبها، فلما في أي وقت الهجرة وعند حاجات النبي يريد عسل يربطونه فخرج النطاق كتبت نصفين وربطت به الحاجات حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر مع سيدنا أبو بكر إلى المدينة. Asma ini dijuluk oleh Nabi Muhammad Datun Nitoket, seseorang yang punya dua nitok, arti dua ikatan yang mengikat namanya tubuh bajunya. Ketika Rasulullah hijrah bersama ayahnya Abu Bakar Siddiq, maka ketika ia ingin membawa makanan, dia tidak punya pengikatnya, maka dia ambil dan pengikat untuk bajunya, dia potong menjadi dua, dia gunakan untuk mengikat makanan, maka di saat itu dia digelari oleh Datun Nitoket. خرج النبي وسيد أبو بكر من عندها. Rasulullah keluar untuk hijrah ke Sayyidina Abu Bakar dari rumah Sayyidina Abu Bakar. طلعوا في الجبل إلى غار ثور في غير طريق المدينة كذا وهم راحوا كذا لأجل ما يعرفونهم الكفار. Di namanya dibuka arah Madinah yang biasanya. Kalau Madinah ke sana, mereka datang dari sana agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir. غار ثور مرتفع جدا. Itu gua, mereka tinggal di Gua Thur, itu sangat tinggi sekali. الشاب يطلع ويتعب في خلال ساعة يتعب. Ada kalau seandainya yang anak muda itu naik ke sana, dia walaupun dia muda dia akan capek. Mungkin naiknya itu bisa sekitar sampai sejam. والآن طريق يعني في درج وغيره ما شاء الله الباكستانيين هناك صلحوه. Alhamdulillah sekarang ini mereka bikin anak tangga di sana. Orang-orang Pakistan yang bikinnya. لكن في أيام النبي ماشي طريق إلا حجر وشجر وحيات وعقارب في الطريق. Di masa Nabi Muhammad tidak ada jalan. Yang ada mungkin namanya bebatuan, terus namanya pepohonan, begitu juga namanya kalajengking dan namanya seperti ular di sana. ويطلعون في الظلمة لو شافوهم الكافرين خلاص مصيبة كبيرة. Mereka naik itu dalam kegelapan. Kalau terang siang hari, orang-orang kafir dari jauh bisa melihat musibah. جلس النبي في ذلك الغار 3 ليالي. Rasulullah menginap di gua itu 3 malam. وسيدتنا أسماء تطلع كل ليلة في الغدرة بالأكل إلى عندهم وترجع ما حد يعرف عنها. Sayyidah Asma itu naik ke Gua Thur itu setiap malam naik untuk bawa makanan, habis itu dia pulang nggak ada yang tahu. وهي حامل Dan saat itu dia sedang hamil. في شهر الثامن تقريبا أو آخر أو أول التاسع. Mungkin di awal namanya kehamilannya bulan 8 atau 9. بعد ما هاجر النبي سيدنا أبو بكر وانطلق من غار ثور مشت في بعدهم. مشت سافرت بعدهم هاجرت معهم بعدهم. Saya Asma setelah Rasulullah dan saya Abu Bakar Siddiq namanya pergi meninggalkan Gua Thur ke kota Madinah, beliau ini menyusul nanti. على رجلها تمشي. Berjalan dengan 8 أيام من مكة إلى المدينة. dia berjalan itu 8 hari dari kota Mekah ke kota Madinah. ليل ونهار يمشون. Malam siang hari dia berjalan. وصلت طرف المدينة وولدت. Di penghujung di pinggiran kota Madinah beliau melahirkan. وجابت ابنها عبد الله بن الزبير. Dan beliau mendapatkan anak namanya Abdullah bin Zubair. أول مولود من المهاجرين في المدينة. Pertama kali anak yang lahir dari kaum muhajirin di kota Madinah. هذا سيدنا عبد الله بن الزبير هو الذي شرب دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شرب دم النبي. Sayyidina Abdullah bin Zubair beliau adalah sahabat yang pernah minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. احتجب صلى الله عليه وسلم وخرج الدم أعطاه هذا الولد. قالوا أرده في مكان حتى لا يراه أحد. فالصحابة قال له رجع. اذهب طرحت في مكان ما حد يشوفه يا رسول الله. قال لعل شربت. قال نعم. قالوا إذا لن تمس النار لك جلدا. Rasulullah ketika berbekam, maka darah bekam itu diambil oleh Rasulullah, disuruh Sayyidina Abdullah bin Zubair, anak kecil waktu itu belum dewasa. Dia mengatakan, ya wahai anak, tolong buang ini darah, jangan sampai ada yang melihatnya. Tiba-tiba yang keluar langsung masuk. Rasulullah kaget. Di mana engkau buang wahai Abdullah? Ya Rasulullah, aku buang di tempat yang tidak ada satu pun manusia bisa melihatnya. Rasulullah mengatakan, barangkali kau minum wahai Abdullah. Betul ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, kulitmu, tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ولن taala. توجعك بطنك
أبدا. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu perut mati, kau tidak akan sakit perut selamanya. اللهم صل عليه. Allahumma shalli alaihi. لأن مقابلات الأنبياء كلها طاهرة. Namanya kotoran yang keluar dari Nabi, baik dari seluruh tubuh mereka, bahkan dari jalan depan belakang itu, hukumnya وفي suci. صحيح البخاري ومسلم ما تنخت نخامة إلا والتقطها حجرا بكفه فيدرك بها وجهه من استطاع من جسده قبل أن تقع على الأرض. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari hadis, tidak Rasulullah namanya Ibnu Khamah beriak, keluarkan riaknya kecuali sahabat itu berebut untuk mendapatkan riaknya sehingga pasti jatuh di salah satu tangan mereka sebelum jatuh di muka bumi ke tanah. وفي حجة الوداع Dan ketika Rasulullah di haji, لما حرق راسه tatkala Rasulullah SAW terlahir ketika Rasulullah namanya mencukur rumput rambutnya, هو بنفسه وزع الشعر على الصحابة. Beliau- شعرة لا إله إلا الله. beliau sendiri yang bagikan rambutnya kepada sahabat. Ada yang dikasih satu lembar rambut, ada yang dikasih 2 lembar rambut. Insyaallah. هذه طريقة النبي. Ini jalannya Nabi. هذا عقيدة النبي Ini محمد. akidahnya Nabi أما Muhammad. هؤلاء المبتدعة منافقون Ada orang mubtadi', orang munafik, ما يعرفون عقيدة النبي. mereka tidak kenal akidah Nabi. من أين جابوا العقيدة؟ Dari mana mereka dapatkan akidah? من أين عرفوا الله؟ Dari mana mereka kenal Allah? من رسول الله. Dari Rasulullah. وهو يفعل هذا صلى الله عليه Rasulullah وسلم. melakukan hal seperti itu sallallahu alaihi لكن wasallam. هؤلاء مبغضين النبي. Tapi mereka orang-orang yang pembenci Nabi ما Muhammad. يحبون النبي. Mereka tidak suka dengan Nabi. والذي ما يحب النبي من ليس مسلم. Orang yang tidak cinta Nabi itu bukan orang muslim. مثل المنافقين. مثل المنافقين. Seperti orang-orang munafik. وإن قالوا لا إله إلا الله. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha وإن illallah. حفظوا Walaupun القرآن. mereka hafal Al-Quran, وإن صلوا وصاموا. walaupun mereka sholat dan puasa, المسألة مسألة محبة. masalah adalah masalah kecintaan. لا يؤمن أحدكم Rasulullah menyatakan tidak akan beriman seorang di antara حتى kalian أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. sampai yang menjadikan aku lebih dicintainya dari kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya dan semua manusia. فالمحبة أصل الإيمان. Kecintaan adalah asal atau sumbernya keimanan. وبها يرضى Dengan sebab الرحمن. kecintaan itu Allah Rahman akan ridha kepada kita. ويدخل بها الإنسان إلى Dan الجنان dengan sebabnya kita manusia akan masuk ke dalam surga مع Allah. سيد Bersama الأكوان pemimpin semua ciptaan Allah. سيدنا محمد. Kemudian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دووا محبتكم بهذا النبي. Maka kuatkanlah kecintaan kalian kepada Nabi besar Muhammad. الحمد لله محبة النبي وذرية النبي ظاهرة في وجوهكم. Alhamdulillah kecintaan Nabi dan keturunannya itu nampak di muka kalian. وإن شاء الله ما ظهرت في وجوهكم إلا لأنها قوية في قلوبكم. Insya Allah tidak nampak di muka kalian kecintaan itu kecuali karena kuatnya kecintaan dalam hati kalian terhadap Nabi dan keturunan Nabi. الله يثبتكم عليها. Dan Allah jadikan kecintaan mantap dalam hati lahir batin kalian. آمين. Amin. ويثبت أولادكم عليها. Mantapkan hati anak kalian lahir batin mereka atasnya. آمين. Amin. ويثبت نساءكم عليها. Mantapkan anak istri kalian dan anak putra kalian. آمين. Amin. ففيها السعادة في الدنيا والأخرى. Dengan sebabnya kita akan mendapatkan kesuksesan keberuntungan dunia akhirat. آمين. Amin. وكيف وذريته كذلك ما شاء الله. Begitu juga keturunannya, masya Allah. ذرية النبي جزء من النبي. Keturunan Nabi adalah bagian dari Nabi. وأولياء ما أحببناهم لأنهم جزء من النبي محمد. Kita tidak mencintai mereka kecuali mereka adalah bagian dari Nabi Muhammad. فأوجب الله علينا Maka محبتهم. Allah wajibkan kepada setiap kita untuk mencintai mereka. محبة الأولياء عموما واجبة. Cinta kepada kaum aulia Allah itu secara umum wajib hukumnya. قالوا الله سبحانه وتعالى ما عاد أحد وحاربه إلا إذنه. Allah tidak pernah berjanji atau mengancam untuk memusuhi dan memerangi orang kecuali atas 2 perkara. أعلن الله محاربته. Allah telah mengelankan bahwa Allah akan memeranginya. من هم؟ Siapa mereka? واحد بنص القرآن وواحد بنص كلام سيدنا محمد. Satu dalilnya Al-Quran, satu dalilnya ucapan Nabi Muhammad sunnah. بنص القرآن Dengan nas Al-Quran dalilnya آكل الربا. orang yang makan riba. الذي يأكل الربا. Orang-orang yang makan riba. هذا الذي يأكل الربا يأتي يوم القيامة بطنه مثل الجبل تصاع ما يقدر يمشي. Orang yang makan riba itu perutnya seperti gunung. Dia selalu jatuh, tidak bisa jalan namanya lurus. وآكل الربا ما يقدر يعمل طاعة خالصة لوجه الله الكريم. Orang yang makan riba itu tidak akan pernah melakukan amal kebaikan karena Allah semata. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
الله ورسوله. Jika kalian tidak lakukan atau tidak tinggalkan, maka aku umumkanlah, ingatlah bahwasanya kalian akan berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. وانتبهوا من الربا. Hati-hati dari riba. أقل باب من الربا، أقل باب مثل أن يأتي الرجل أمه يزني بأمه والعياذ بالله. Paling sedikit namanya dosa riba itu seperti seorang yang menggauli ibunya sendiri. Naudzubillah. هذا أقوى هذا الربا أخطر. ما حل الله الربا في شيء من الشرائع كلها أبدا. Allah tidak pernah menghalalkan dari semenjak awal syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selamanya. ربا. ولكن والثاني بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan bahwa saya akan perang denganmu. وإذا حاربك الله ما النتيجة؟ Kalau Allah sudah memerangi kalian, apa sih hasilnya? ما النتيجة؟ Apa hasilnya yang akan datang? منك الإيمان. Maka Allah akan ambil dari kalian keimanan. فإذا حاربك الله يأخذ منك الإيمان. Jika Allah memerangi kalian, maka Allah akan ambil keimanan dari ولذلك kalian. يقول إذا لم يتب آكل الربا Karena itu jika seorang yang makan riba tidak bertobat, ولم يتب معادي الأولياء dan orang yang memusuhi para wali Allah tidak bertobat, يموت على سوء الخاتمة. mereka pasti akan meninggal dalam keadaan suul khatimah. الحمد لله أنكم محبين للأولياء. Kalian semua adalah hamba-hamba yang cinta kepada para aulia. Alhamdulillah. يقول بعض الصالحين إذا شئت أن تسعد في الدنيا والأخرى Orang sebagian kaum saleh mengatakan, jika kau ingin menjadi hamba yang sukses dunia akhirat, فكن في قلب أحد من الأولياء. maka berusaha untuk menjadi seorang yang ada di hati salah satu dari para wali Allah. لأن قلب الولي محل نظر الرحمن. Karena hati wali Allah itu tempat Allah memandang seorang hamba. ودائم ربي يبدق عليه النعم. Karena selalu Allah melimpah ruahkan terhadap hati itu kenikmatan. أحبك الولي Jika seorang wali Allah mencintaimu, كنت في قلبه engkau berada di hatinya, فجميع ما يفيضه الله على قلبه يصيبك منه الخير. semua yang Allah limpahkan dalam hatinya, anugerahkan dalam hatinya, pasti ada kebahagiaan. فتسعد في الدنيا Kalau والآخرة. sebabnya kau akan bahagia dunia akhirat. وعلقوا قلوبكم به. Maka ikatkan hati kalian dengan Limana? Kenapa? أولياء الله. Kenapa? Karena mereka para kekasih Allah. نحن ما نحبهم إلا أنهم مربوطين بالله. Karena kita tidak mencintai mereka kecuali karena mereka diikat dengan Allah. أولياء الشيطان ما بغيناهم. Kalau aulia syaitan kita tidak mau, Pak. أولياء الله. Kalau aulia Allah, أحباب الله. para kekasih Allah, أنبياء الله. para nabi Allah, الصالحين من عباد الله كلهم مربوطين بالله. para orang-orang soleh dari hamba Allah, semua mereka ada ikatan dengan kaitan dengan Allah. المحبوبين عند الله Para orang yang dicintai di sisi Allah, نحبهم من أجل الله. maka kita mencintai mereka karena Allah. من أحبهم أحبه الله. Siapa yang mencintai mereka, dia akan dicintai oleh Allah. الحمد لله. والمحبة هذه بسيطة. Maka cintanya adalah sesuatu yang بس bisa. تعب. Tidak ada capeknya. من قال النبي من عمل مثل الأولياء يحشر معهم. مشكلة كبيرة. Rasulullah tidak mengatakan seorang yang beramal seperti para aulia maka Allah akan kumpul bersama mereka. Ini muskilah yang besar. وتقدر تعمل مثلهم. Kita tidak akan mungkin beramal seperti mereka. سيد الشيخ أبو بكر بن زايد Kakek kami Syekh Bukan bin Saleh, 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. beliau selama 40 tahun berturut-turut sholat subuh dengan pakai wudu isya. حد مننا يوم واحد صلى الفجر بوضوء العشاء ليه يروح. Siapa di antara kita yang pernah sekali semalam aja sholat subuh dengan wudu isya? Satu malam aja. Ada yang mengatakan iya saya akan mencobanya. كيف تعمل؟ Bagaimana rasanya? اخر صلاة العشاء ما قبل الفجر 3 دقائق 5 دقائق وصلي الفجر. Caranya saya tidur dulu. Dekat-dekat waktu subuh saya sholat isya, habis saya sholat subuh. انا صليت الفجر بوضوء العشاء. Ada yang mengatakan saya mampu untuk sholat subuh dengan wudu isya. هذا يصلي الفجر في اول العشاء في اول الوقت ويبقى على وضوء واحد الى طلوع الفجر بذكر الله. Beliau ini 40 tahun itu sholat isya di awal waktu, kemudian dia selalu ingat berzikir kepada Allah sampai subuh, sholat subuh dengan wudu isya tadi, begitu yang dilakukannya. هذا مثل واحد قالوا له من قرأ ياسين 40 مرة تقضى حاجته أي حاجة كانت. Ini orang tadi, Waluh tadi itu,
Seperti orang yang mengatakan, dikatakan siapa yang baca surat Yasin 40 kali Allah akan sampaikan hajatnya. نعم قال واحد انا بقرا يلا سنين جمع قال انا بقرا ياسين 40 بدي اقرا 40 من ياسين بسرعه يلا بسم الله. Dia mengatakan ya Bismillah, aku akan ساعتين ونص 3 ساعات ونص هكذا يعني. Ya mungkin baca Yasin 40 kali, mungkin 40 kali itu mungkin 1 jam setengah atau 2 jam mungkin. بدأ مرة مع صاحب بدأ هو صاحب بسم الله الرحمن الرحيم ياسين بدأ مرة. Kemudian dia sama teman-temannya mulai baca Yasin, udah nanti mulai baca Yasin. بعد دقيقة أنا قد جمدت كل شهر. Beliau mengatakan, بعد ما حتى نسمع ياسين. beliau mengatakan setelah 2 menit dia baca Yasin bersama teman-teman, harus saya kita baca Yasin 40 kali sesempurna. كمل. Beliau sahabat mengatakan sudah baca semuanya. Beliau mengatakan iya. قرأت ياسين 40 مرة. Semuanya mengatakan kau sudah baca Yasin 40 kali. نعم. Dia mengatakan iya. كيف؟ Bagaimana caranya? ياسين ياسين ياسين. قالوا ما تفضل كذا ياسين كلها. Tidak seperti itu Bang, dibaca Yasin itu sampai habis 40 kali diulang, bukan Yasinnya 40 kali. أما واحد في أفريقيا. Ada seorang di Afrika. هذا واحد يحكي أنا صدق. نعم. Ini ada seorang yang bercerita betul kepada كان saya. أصحاب الحبيب أحمد مشهور الحداد. Ceritanya betul. Ini termasuk seorang murid yang Habib Ahmad bin Ashur Al-Haddad. أسلموا على يديه أكثر من 100,000 واحد نفر ما شاء الله. Orang Afrika tuh masuk Islam di tangan Habib Ahmad bin Ashur Al-Haddad itu kurang lebih dari 100.000 orang. قالوا له شوف هذه آية الكرسي هذه إذا قرأتها يحفظك الله ويحفظ دكانك مو دكان مسكين. Dia mengatakan ini ayat kursi, kalau engkau baca itu ayat kursi akan menjaga dirimu dan akan menjaga tokomu. عندما تفتح الدكان وتقفل الدكان اقرأ آية الكرسي فيحفظ الله دكانك ما حد لأن في ناس سرق كثير. Di sana itu banyak pencurinya, banyak malingnya. Jadi Habib ngomong kalau engkau buka toko bacaan kursi, tutup toko bacaan kursi, insya Allah aman dari maling. وفرح الحمد لله. Maka dia senang, alhamdulillah. دخل الدكان. Maka dia masuk ke tokonya. ويحفظ ما يعرف آية الكرسي. Dia tidak tahu apa itu ayat kursi. Maka dia diam. قفل الدكان. Maka dia tutup tokonya. ما يعرف آية الكرسي. Maka mau baca ayat kursi tidak tahu apa itu ayat ايش kursi. يعمل؟ Apa yang dilakukannya? كرسي كرسي كرسي. يقفل الكرسي. Beliau mengatakan kalau kita buka kursi, tidak tahu dia dibaca. جاء سارق بالليل. Tiba-tiba ada pencuri datang di malam hari. كسر الباب. Maka dia bongkar هذا كلام pintunya. هذا كلام صدق. Ini kejadian betul ini. فتح الدكان بيسرق. Maka dia buka toko itu, dia mau pencuri itu mau mencuri sudah. الدكان كله كراسي كله كرسي كرسي كرسي. Maka dia dapatkan dalam toko itu penuh dengan kursi. Maka karena banyak kursi, dia tutup lagi toko itu, dia lari. من قوة نيته هكذا في آية الكرسي. Itu dari kekuatan niatnya untuk إنما الأعمال Allah بالنيات. Rasulullah bersabda sunni amal وإنما لكل امرئ ما dan نوى. seorang itu akan diberikan oleh Allah tergantung niatnya. الله يعطيك على ما في قلبك لا ما على في لسانك. Allah akan berikan atas apa yang ada dalam hatimu, bukan apa yang ada dalam lisanmu. حتى لو غلطت في الدعاء الله يعطيك على ما تريد. Walaupun kau salah mungkin dalam baca doa, tapi Allah akan berikan apa yang ada di hatimu. هذا غلط في الدعاء ولكن ربي قبله. Ini ada seorang yang salah dalam berdoa, tapi Allah terima. كان على راحلة يمشي في الصحراء. Beliau pernah pada suatu ketika ada seorang yang berjalan di atas kendaraan. إلا مجلس تعب نام قليل. Kemudian dia karena capek dia tidur sebentar. انتبه من النوم ما حد الراحلة وفوقها الماء وفوق الأكل خلاص بيموت يجي. Ketika di padang pasir, ketika dia bangun, dia namanya kendaraannya onta atau keledai atau namanya kudanya itu hilang. Di situ ada makan minumnya dan semua bekalnya. فحضر حفرة صغيرة واتجع فيها وقال يلا بنام إن شاء الله أموت وأنا نايم ما أحس بالموت إن شاء الله خلاص هيك من الهلاك. Karena sudah yakin, sudah berarti saya ini pasti akan mati. Maka dia namanya gali sedikit namanya lubang, maka ditidur, ya Allah. Ya kalau begitu saya tidurlah, barangkali ya barangkali saya mati, jadi saya tidak merasakan mati. نام قليل
maka dia tidur sebentar. انتبهت له والناقه حقه والماء والاكل فوق الموت. قال الحمد لله. قال الحمد اللهم انت عبدي وانا ربك. Ketika dia bangun karena rasa saking gembiranya ia melihat ontanya semua makan bekalnya ada, maka dia salah ngomong. Dia mengatakan alhamdulillah ya Allah engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Beliau salah karena selalu sangat gembira, sangat bahagia betul sehingga salah dia mengucapkan kalimat itu. Ketahuilah bahwa Allah akan berikan kau sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu, bukan sesuai apa yang ada dalam lisanmu. Alhamdulillah atas jasa yang dipenuh berkah ini. Mari kita berselawat, memperbanyak selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah Allah berikan balasan yang besar bagi orang yang mengadakan jalsa ini. Allah panjangkan umur mereka, Allah menunaikan hajat mereka. Allah jadikan